Oh, okay. Asal semula, my name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat, saya bantu usahawan macam anda dapatkan ratusan ribu ringgit melalui satu servis atau satu produk sahaja. So, to be informed, this session adalah freemium consultation. Macam you boleh nampak dekat background saya, cuma you tak boleh nampak my badan je lah. Memang kepala terapung sikit sebab lighting effect. So, freemium consultation adalah sesi premium tetapi percuma untuk 30 minit sahaja. So I would like to help as much as I can kepada entrepreneurs, online sellers, founders, partners untuk perform their business very well. So basically freemium consultation ni covered my expertise, which is kita dalam industri business, industri dalam consultation, specific in business management. So dengan Tuan Raja Syafiq pernah participate dalam sesi saya, iaitu sesi social media training. So social media training is one of program yang saya lakukan. As for now, kita ada social media training, kita ada mentoring session, kita ada coaching session, kita ada Salesforce training, kita ada a few other session yang basically kepada public kita hanya fokus social media training. So Salesforce kita fokus kepada agencies atau kita main B2B lah saya cakap. So CEO coaching adalah kita fokus kepada individu. Either you ada sales advisor atau you ada business owner, kita bawa you, kita bantu you untuk automate business you to have time freedom. Orang cakap selalu buat bisnes ni nak time freedom, money freedom. So kita bantu you dapatkan time freedom dulu. Dan later time freedom tu kita dah automate dan slowly kita akan increase you punya sales dan later kita slowly increase you punya profits. So itu dalam SEO coaching. Salesforce adalah kita latih team atau affiliates yang ada 300 orang, kita perform 300 orang ni untuk dapatkan lagi banyak sales. Dia lebih kepada activity sales lah. Social media training adalah lebih kepada sebenarnya branding. It's more likely to personal branding, whereby daripada personal branding tu kita akan develop untuk you buat marketing, right? Then later you go for sales, right? Ramai orang dia direct ke sales terus. So bila direct ke sales tak ada masalah, but short term. When you go to marketing tak ada masalah, tetapi medium term. Tapi you go for branding, it's a long term. So kita nak ajak usahawan ni, kita nak bantu usahawan untuk satu, tetapkan brand yang betul, personal lah, talking about personal. Dan later you slowly perkuatkan brand you untuk monetize audience di dalam social media you dalam jangka masa 6 bulan saja. So that is my aim, my target. So apa yang kita nak go through hari ini adalah sesi freemium consultation. To be informed, this session is recorded untuk tatapan umum. Macam saya cakap, you boleh check balik di Kimi Abdullah YouTube, my YouTube channel. So kat situ kita memang ada simpan record-record yang saya personally bantu usahawan di luar sana. So sekarang ni Tuan Fakri sebagai agent Great Eastern spesifik kepada life insurance. Yes, Takaful. Yalah, life insurance. Takaful, medical card lah, hibah lah. Okay. Alright, okay. So sama macam Tuan Syafiq juga Betul. Alright. Betul. Okay. So boleh saya dapat sedikit konteks, dah berapa lama Tuan buat Takaful? Saya 2016 bermula, tapi start full 2017 lah. 2017, 18, 19, 20. Okay. 4 tahun lah. Lebih lah. So sebelum ni part time. So saya baru kerja full time agent tahun lepas, start pada PKP. Okay. Saya PKP bulan 3 tu je saya berhenti buat full time. Dah PKP. Okay. So itulah kalau kira dalam 4 tahun lebih lah, 5 tahun lah senang cerita dalam Takaful ni lah. Alright. So basically your client kategori macam mana Tuan? Apa maksud kategori? You got your client is by random or by maybe you have specific aim. Contoh macam saya hanya cari Takaful client yang bekerja kilang, kategori eksekutif di Selangor contoh. So you ada specific kategori, atau mungkin you cari polis atau doktor saja, atau mungkin you cari students, I don't know.
saya mostly banyak client base saya macam executive level lah, because saya start dengan natural market saya. So of course lah saya pergi dengan kawan-kawan degree, kawan-kawan kerja. Okay, so most of them kawan-kawan ni lah, tapi ada je klien saya yang kerja jual buah, kerja polis pun ada. Jadi bermacam-macam lah. Saya tak adalah memilih spesifik, cuma saya start tu dengan ramai eksekutif lah kan. Alright. Degree punya level lah. Okay. Faham. Noted. So, do you have any expectation untuk sesi hari ni, tuan? Apa yang you rasa macam nak dengar hari ni? Saya nak tahu apa tu personal, yang macam you cakap personal branding tu. Macam mana nak buat personal branding lah secara ringkasnya lah dalam 30 minit ni kan. Okay. So, personal branding is macam orang tahulah, jenama peribadi itu conversion lah dalam bahasa Melayu. Cuma ramai orang dia bukan salah lah, dia kurang tepat untuk set personal branding masing-masing. Contoh, personal branding dia set ikut apa yang dia rasa. Tak salah, tapi kurang tepat. Personal branding adalah combination, for me, personal branding adalah combination dari apa kepakaran you dan siapa pelanggan you. Alright? You tak tahu siapa pelanggan you, siapa targeted audience you yang bakal you target. So, dia adalah combination dua perkara ni. So, you know yourself, but trust me, bila kita godik dalam-dalam, bila macam contohlah saya ada a few session, motivation session dengan a few entrepreneurs. Bila kita godik dalam, rupanya ramai antara kita, ni bukan usahawan yang general, kebanyakan orang tak kenal siapa dia. So kalau you dapat deep dive untuk kenal diri you akan tahu, oh you ni karakter macam mana, you ni happy you macam mana, you punya wah-wah macam mana, you punya serious macam mana, you punya laju macam mana, you punya slow macam mana. You know the pros and the cons tentang diri you. Bila you tahu spesifik tentang diri you, dan later you pergi target kepada bisnes you pula. Okay. About diri you, itu you, I believe most of us, more or less you understand about yourself. We are talking about clients. Clients ni, to set personal branding, you kena tahu siapa klien you. You cannot simply, to be honest, you boleh general, but then you akan lebih heartbroken. Sebab kenapa? Bila you go general, okay, jumpa orang ni pitching, pergi orang ni pitching, terdengar orang tu pitching. Dia ni tak betul lah. Oh, dia ni lembab lah. Dia ni tak dengar cakap aku. Dia ni tak tahulah kesedaran. Dia ni tak tahu kepentingan. Dia ni kalau esok kena langgar kereta, mampus padam ke. You know, kita akan broken. Sebab we go general. Alright? Kalau you go specific, contoh, you target polis, kategori inspektor, duduk dekat Bukit Aman, dah 8 tahun bekerja, 8 tahun bertugas. Lepas tu pula dia ada isteri seorang dan anak 2 orang. You go deep dive, you tahu siapa targeted. Bila you tahu siapa targeted, memang you punya memang you punya targeted audience tu sikit, very narrow, sebab you dah deep dive. Bila sikit, you target, chances untuk dia say yes sangat tinggi. Sebab you dah spesifik. Kenapa you pilih 8 tahun? Sebab dia dah stable dari segi financial. Kenapa ada anak 2 dan bini 1? At least you boleh offer package, family package. Kalau dia tak nak family package, you masih ada chances untuk ambil personal package. Or maybe, kalau dia mampu pun dia boleh upgrade untuk investment and so on. So kalau dekat Bukit Aman, kenapa? Contohlah you punya rumah sewa dekat somewhere Jalan Istana. So dekat dengan tempat you senang nak assist mereka, senang nak jumpa mereka, senang nak mengopi dengan mereka. So you tahu very well whereby you can spend. Dari targeted tu, target inspektor saja. Kena pula kat Bukit Aman. Sekali dia dengar, oh Tuan Fakri ni bagus lah. Those inspektor yang you entertain, oh Tuan Fakri ni bagus. Dia ni laju babe buat kerja. Kalau call sekarang, esok dia sampai. Kalau call sekarang, semalam dia sampai. So macam laju gila. Sebab kenapa? You berdekatan. You senang nak entertain mereka, you very friendly, you very charming, you very, you menenangkan, you macam cakap lah apa benda masalah, okay, tak apa, saya boleh bantu, saya boleh selesaikan. And those activities yang membuatkan orang recommend you kepada sarjan, kepada private, kepada corporal and so on. Secara tak langsung, you dapat balik those general. Sebab kenapa? You focus on targeted first. Right? That is marketing.
Alright, itu secara keseluruhan lah, roughly lah summary dia. So, macam mana kita nak relate dengan personal brand? So, kalau you tahu siapa audience you, contoh you target inspector, Bukit Aman, 8 tahun pengalaman, bla bla. Personal branding adalah apa? Okay, maksud branding apa? Branding adalah reputation. Branding adalah portfolio. Branding adalah resume. Branding adalah tentang diri you. Macam mana you hantar pergi bekerja, you buat resume, segala maklumat dalam resume itu, itulah you punya branding. Alright? So, bila you tahu, oh ini rupanya, okay, you know about yourself, then you have to know who is your client. So, you tahu resume you, dan you tahu portfolio bakal klien you. So, bila you gabungkan benda ni jadi selari, you akan nampak apa tahu? You akan mudah untuk communicating. Marketing adalah penyampaian, pemakluman, pemberitahuan. Itu adalah marketing. Alright? Kita nak buat marketing yang efektif. Marketing yang efektif maksudnya adalah communicating, berkomunikasi. Kenapa efektif marketing sama dengan communicating? Maksudnya adalah communicating. Sebab kenapa? Communicating, bila you bercakap, ada orang respons. Baru communicate. Setuju? Kalau you bercakap tanpa orang respon, itu pemberitahuan saja. Kat sini ada aiskrim, kat sini ada aiskrim, kat sini ada aiskrim. Orang tak ada respon. Siapa nak aiskrim RM1? Communicating. Alright? So, you berkomunicate, oh RM1, aiskrim apa? Orang tanya. So, you communicate dengan audience. Alright? Siapa nak lagi 3 tahun kaya? Siapa nak 3 tahun lagi kaya? Siapa nak 3 tahun lagi kaya? Oh, kaya macam mana? Itu communicating. You invest dalam insurance, you beli package insurance, dalamnya ada investment. So, you tak kaya gila, tetapi you tiba-tiba kaya tanpa sedar. Walaupun sedikit. Still kaya. Alright? So, kat sini adalah communicating. Marketing is marketing, penyampaian pemakluman, tapi kita nak communicating. So, bila you kenal siapa audience you, you selarikan, you akan nampak apa tahu? You akan nampak macam mana nak bercakap dengan inspektor. Oh, dengan inspektor kena nada macam ni. Oh, dengan inspektor kena pakaian macam ni. Oh, dengan inspektor kena muka macam ni. Oh, dengan inspektor kena aksesoris macam ni. Oh, dengan inspektor kena cakap bahasa-bahasa macam ni. So, you tahu siapa klien you. So, bila you tahu and you communicating, bila you cakap lenggok mereka, you cakap logat mereka, right? Mereka akan lebih mudah untuk bagi perhatian, mereka lebih mudah untuk pandang, bagi perhatian dan faham. Contoh, you guys adalah Kelantanese. So, saya orang Selangor. And more specific, saya Javanese. Saya orang Jawa. So, bila saya datang Kelantan, saya datang, apa khabar, Obeh? Sihat tak? Tiba-tiba saya kat Kelantan. Ini bukan Jawa ke? So, you akan pop bagi perhatian. Dan you mulakan pandang, kemudian you akan bagi perhatian. Kemudian you gelap. Padahal benda tu tak apa-apa saya bercakap pasal sepah lah. Tapi pentingnya kita terpandang dan kita bagi perhatian. That's communicating. Alright? Sama juga dengan polis. Kalau you cakap lenggok mereka, logat mereka, mereka akan pandang you. Dia ni polis ke? Tak. Contoh, saya selalu kalau pergi mana-mana saya dianggap macam polis. Sebab jenis rambut saya dengan pakaian saya, dengan warna favorite saya macam polis. Saya suka blue black. So, bila mana-mana saya pergi, tempat-tempat polis pergi sarapan, semua pandang. Dalam hati saya, pandang-pandang pula. Tak pernah nampak Aaron Aziz ke? Contoh. Padahal sebenarnya tengok, oh, pakai macam polis. Dan banyak kali saya, bila saya kena tahan, bila tunjuk IC, tuan nak ke mana? Tuan anggota ke? Saya cakap yang tu. Alright, saya macam, saya biasa, saya interior designer. Saya cakap, saya bukan anggota. Saya tahu tuan anggota ni. In fact, sampai saya nak masuk Singapura pun saya pernah kena escort. Sebab saya salah masuk lorong, saya termasuk lorong bas, kena tahan polis. Alamak, dah sudah ni, memang kena saman ni. Kita dah goyang lah, kita dah takut. So, bila masuk je, polis tengok IC. IC macam baru graduate, polis baru graduate punya rambut. Dengan muka petak, muka muda. Sekarang ni muka gelembung sikit lah. So, bila tengok je, tak apa tuan, saya escort tuan sampai dekat border. Pula kena escort. Habis berhenti je, tuan, tambah sangat. Saya tak apa, tuan kalau nak saman je. Tak, saya tahu tuan tengah bertugas. Saya tahu tuan tengah bertugas. Tuan undercover ni. Saya bukan undercover, saya memang bukan polis. Tak apa, saya faham. Selamat bertugas tuan. Siap dapat wish, selamat bertugas. So, sebab kenapa saya pakai formal tu? Saya pakai formal tu macam
anggota atasan yang nak pergi bertugas. So macam kat situ, you know, that is communicating. Pakaian you, penyampaian you, you punya logat and so on. So that is marketing equal to communicating. So dari personal branding, by knowing yourself, you tahu dulu diri you akan tahu, oh aku ni biasa lambat kat mana. Oh aku ni biasa kelemahan aku kat mana. So bila you tahu your weaknesses, you akan counter dengan strength. You akan betulkan itu supaya jadi kekuatan. And you akan nampak which one is your opportunity, which one is your threat. Ancaman you. Mana peluang, mana ancaman. Oh, ancaman aku kalau aku cakap ni biasa aku akan melalut ni. So, okay, kat mana nak counter? Okay, bila bercakap macam mana nak wujudkan peluang, banyakkan tanya soalan. So, you know yourself. Kan kalau aku elaborate cerita pasal polis ni dah mengagut ni jadi 5 hari ni. Okay, kita banyak tanya soalan. Kita baca satu paragraf, tanya soalan. Baca satu paragraf, tanya soalan. Sebab you know about yourself. You tak nak melalut. Tengok, ini dah 20 minit ni, okay. Cut off sampai kat situ je. Jangan nak baca sampai habis. Janji dia faham dulu. Sebab mungkin dia tak akan membeli on the spot. Mungkin dia beli selepas 3-4 kali jumpa you. So tak apa. Meeting pertama, kita cuba cerita 2 paragraf dulu. Kita tengok jam. Oh, okay, ni dah 20 minit. Okay, cut off. 2 paragraf dulu. Esok, ajak dia ngeteh pula. Sambung paragraf ketiga, keempat pula. Esok jumpa lagi. But to be honest, you guys close sales, kadang-kadang ambil masa berhari-hari kan? Dengan klien yang sama. So, that's the matter. Kadang-kadang, saya minta maaf saya bercakap, saya melihat ramai insurance agent ni, dia cuba nak habiskan the whole context kepada orang tu. That is very wrong for me. Sebab kalau you tahu siapa diri you dan you tahu siapa klien you tahu kat mana nak cut off. You main bedal je. So bila main bedal, pada member tu baru balik kerja. Kat office pula kena maki dengan bos. Datang-datang pula, you cerita pasal polisi. Alamak, semua fact. Mana yang nak aku happy-happy ni? So bila you baca paragraf pertama, paragraf kedua, baru baca pertama, kedua, dia ni dah menguap ni. Okay, cut off. Tanya soalan, tanya buat jokes and so on. Sebab you tahu kekuatan you jokes. Kekuatan you boleh buat orang happy very sudden. So you counter dengan jokes. Best lah Tuan Fakri ni. Okay, tak apa tuan. Saya pun sebenarnya ada a few appointments dengan Datuk Menteri bla bla bla, tiba-tiba kan. Padahal you tahu member tu penat. You nak mengelak tu, itulah saya pun ada appointment ni, saya terpaksa bergerak dulu. Tapi tak apa tuan. Kita boleh jumpa lagi dalam masa 2 hari. Mungkin kat Starbucks saya teringat nak belanja tuan Frappuccino contoh. Kalau tuan berkesempatan lah. Tak tahu, okay, saya okay. Frappuccino okay. Tiba-tiba kan. Okay, proceed. Next meeting. So, bila next meeting tu, you counter lagi 3-4. Tapi bergantung pada keadaan. Kita tengok, Mamat ni datang happy ni. Okay, datang happy, cuba pitch 2 paragraf, 3 paragraf. Okay, rasanya dia okay. Boleh habiskan terus. That's kalau you tahu siapa klien you. Oh, inspektor dia ni kalau aku jumpa balik kerja ni mesti dia dah stres. Okay, jumpa dia waktu rehat. So at least you tahu waktu rehat dia hanya 1 jam. So bila 1 jam you ada masa berapa minit nak elaborate pasal you punya policies. Sebab you tahu siapa klien you and you tahu siapa you. Bila you gabungkan, dia namanya personal branding. Alright, bila personal branding you tahu macam mana nak counter. Alamak, jumpa puan ni dah lah meja general. Kalau jumpa petang-petang ni, dia dah stres ni, penat ni. Tak apa, jangan pakai formal, pakai baju santai. Pakai perfume santai. Jangan pakai Dunhill, jangan pakai Dior, jangan pakai bau-bau yang pekat. Pakai bau-bau yang bunga, bau buah, bau yang soft supaya menenangkan dia. Itu pun personal branding. Physical. Okay, personal branding kita cerita physically. You punya paras rupa, you punya penampilan, accessories, bau, you punya logat, you punya body language, it's all about personal branding. So, bila you jumpa klien you and you kenal very specific klien you siapa, you akan berjumpa ikut mood mereka. Bukan mood you. Hari ni, I nak pakai color unicorn lah. Contoh. Dah sudah, member tu pula minimalis. So, memang tak flat. Memang tak match. Dia akan jadi flat je. Alright? So, that's a bit tentang personal branding. As for now, Tuan Fakri clear ke? Clear. Maknanya
kita kena sync lah dengan kita punya prospek ataupun klien kita yang kita nak jumpa tu lah. Okay. Okay, alright. Tapi kalau dari personal branding dalam media sosial, macam mana? So, tadi kita cerita konteks tentang personal branding. Bila you tahu tentang diri you dan you tahu tentang klien you, benda yang sama sebenarnya apa yang you represent kepada klien you tadi, you represent balik kepada social media audience. Alright. Sebenarnya dia macam ni tau. Branding ni adalah karma. Branding adalah karma. You set your own karma. You nak kaya, you tunjukkan you kaya. You suka benda-benda kaya, and you akan kaya. Contoh, you nak awet cun, you tunjukkanlah awet cun suka lelaki handsome. So you tunjukkanlah you handsome, baru dapat awet cun. Setuju? Alright. You nak tunjuk you adalah food hunter, you tunjuklah gambar-gambar you dengan makanan, baru orang expect you food hunter. Setuju? Alright. Sama juga dengan personal branding di social media. Kalau you nak klien you polis, inspector, you publish you punya portfolio, you publish you punya resume. Maksudnya resume tu jangan post semua. Step by step by step by step. Hari ni cerita background, esok cerita history, esok cerita achievement, step by step. Jangan gelojoh. Saya pernah tengok ada few entrepreneurs, dia cerita the whole posting tu tentang dia punya resume. Adalah dah macam karangan 8 muka surat, dah boleh buat ebook lah saya cakap. So dia tak perlu macam tu. Dia kena step by step. Sebab you kena faham, macam saya cakap tadi tu, orang kena start pandang. Bila orang dah pandang, dia pandang, dia guna mata. Kemudian dia beri perhatian, dia guna otak. Dan kemudian dia suka, ikut hati. So 3 benda ni kena kongruent nama dia. You kena kongruent, kena selari. Bila selari, klien you targeted tu baru dia membeli. Orang ramai tak membeli bukan sebab dia tak pandang you, bukan sebab dia tak bagi perhatian, sebab dia tak suka. Kebanyakan. Oh, dia ni aku ingat nak beli dah, dia pergi lambat pula hari ni, contoh. Aku ingat aku nak beli dah, dia boleh pula tinggi suara dengan aku, contoh. Sebab perasaan. Sebab tu closing related dengan emotion. Orang cakap closing, you kena closing. Simple je. You nak closing, play emotions. That's it. Sebab tu kebanyakan agent insurance closing atau kebanyakan konteks untuk marketing anda semua adalah berkaitan dengan sedih. Macam mana kalau anak anda dilanggar kereta? Macam mana dengan isteri anda tiba-tiba meninggal? Penyakit-penyakit kronik. It's all about emotions. Sebab closing, you have to play with emotion. But it's not necessary untuk you play sad emotion. You boleh play fun emotion. You boleh play happy emotion. You boleh play futuristic emotion. Kalau saya ajar, ada seorang last time saya ajar seorang lady boss ni, nama dia Farhana. Dia buat unit trust. Sama juga closing dia. Puan, bayangkan kalau anda kata husband puan kerja overseas, tiba-tiba suddenly kat sana accident, meninggal. Macam mana dengan anak-anak? Kenapa you pakai set emotion? Sebab bila you pakai set emotion, you tak ada beza dengan ejen-ejen yang lain di dalam Malaysia. It's basically flat. Orang kena tahu dah taktik you guys. Sebab ramai orang insurance. Ramai gila ejen-ejen, unit trust, insurance, unit trust and so on lah. Alright? You kena play differently. Ini namanya brand differentiation. Contoh, saya cakap dengan Puan Farhana. You cuba play futuristic emotion. Puan, what if kalau Puan melabur dengan saya, alright, Puan melabur dengan saya dalam masa 3 tahun, tiba-tiba Puan tak rugi, tiba-tiba Puan tak miskin, tiba-tiba tak ada kematian. Puan tahu tak dalam masa 3 tahun Puan boleh dapat ekstra RM32,000, RM180. Hasil daripada investment dalam unit trust. Dalam sesama unit trust ada insurance, dalam sesama savings. What if 3 tahun, saya tak nak cerita mati semua kerja Tuhan. Semua orang tahu. But what if lagi 3 tahun tiba-tiba Puan nak beli rumah? Macam mana saya boleh bantu Puan beli rumah dengan segera?
$32,000 tadi boleh dijadikan sebagai your deposit. So, it's all about communicating. Macam mana you nak client engage dengan you. Social media training. Social media training, you post step by step by step by step. Alright. So, itu adalah cara posting. Macam mana pula kalau you nak target dengan klien you? You target inspektor, Bukit Aman, Selangor, 8 tahun experience, 2 anak, 1 bini. So, you post berdasarkan kriteria klien you. You tak target, okay, you tak target secara direct, you indirect. Kepada polis-polis yang mempunyai 1 isteri, berita gembira untuk anda. Contoh, kat sini, kalau isteri you happy, duit you happy, lagi 3 tahun, you akan triple up happy. Macam mana? Saya akan explain dalam YouTube channel saya. So, you explain lah, okay, dalam masa 3 tahun, you ada bini pertama, bini pertama tu konsisten sampai 3 tahun, you invest untuk bini pertama you, bla bla bla, you akan dapat, dalam masa 3 tahun, you akan dapat macam ni profit dia. So, you play around dengan funny emotion. You play around dengan happy emotion. Set lah. Kalau you nak guna pakai pun boleh, tak ada masalah. But this is about your brand differentiation. Right? So, kat sini, I nak you guys clear. Social media training, you nak post based on siapa klien you. Kalau I target, klien I adalah founder. I akan cerita apa yang founder selalu buat. Founder selalu cerita kereta mewah. I cerita kereta mewah. But then relate dengan my content. Founder selalu pergi berjalan. Pergi dekat macam sekarang MCO kan, banyak pergi tempat-tempat IKEA. Ramailah founder kosmetik selalu dapat IKEA. Itu je lah yang diorang boleh lepas geram. Walaupun IKEA tu dekat KL. Sanggup tu drive pada Kota Baru pergi KL. Sanggup drive pada Kota Baru pergi Pening. Tak apa, kita cerita IKEA, you boleh relate dengan I punya content. Dia cerita tentang emas, I cerita emas relate to my content. Dia suka cerita pasal pasal baby, I cerita baby relate to my content. So you kena tahu siapa klien you dulu. Kalau you tahu klien you akan tahu apa yang diorang suka cerita, apa yang diorang suka burak, apa yang diorang suka fikirkan, fokuskan, zahirkan and so on. So, post di social media based on klien you. Sebab kenapa? Klien you akan mudah bagi perhatian kalau you cerita logat mereka. Right? So, you kena fikir siapa klien you dulu. Sebab tu, you kena spesifik. There is no general. Everyone means no one. Sebab kenapa? You terpaksa cerita secara general. So, bila you cerita general, penceritaan ni untuk aku ke? Oh, tak kot. Mungkin untuk orang lain kot. So, kalau dia cerita kepada polis-polis di Bukit Aman, dengar sini. Ush, aku tu dia cakap, oh, rupanya ada investment untuk baby yang dalam perut. Oh, baby yang dengan ibu untuk mengandung. You know? So, baru dia beri perhatian. Dia dah pandang. Polis-polis Bukit Aman, dah pandang lah. Kat sini, khas untuk polis-polis yang tengah mengandung 5 bulan. Anda dah boleh ambil insurans untuk baby dalam perut. Dia mula bagi perhatian. So, conversion based on apa yang dia boleh suka pasal you. Bukan your product. Product is basically sama je semua orang. Tapi apa yang dia suka pasal you. Oh, Tuan Fakri ni bagus ni, laju ni buat kerja. I suka orang-orang macam ni. Contoh, Tuan Fakri ni very polite, I suka orang macam ni. Oh, Tuan Fakri ni very rigid, very structured, I suka orang-orang macam ni. So, based on individual. Conversion, based on emotion, based on individual. Itu nama dia UBP. Unit Buying Proposition. USP is all about product, it's all about business. Sorry, it's all about the companies. USP, Unit Selling Proposition. Kelebihan-kelebihan, value-value. UBP, Unit Buying Proposition. Kenapa aku nak kena beli dengan kau? Kenapa aku nak kena beli kali kedua dengan kau? Kenapa aku nak kena konsisten beli dengan kau? Kenapa aku nak kena recommend service kau pada orang lain? That is UBP, Unit Buying Proposition. It's all about your personal behavior, personal character. Okay, Tuan? Okay. Alright. So, I believe Tuan Raja Syafiq calling up untuk Tuan participate dalam social media training ya. Ya, right. Kurang macam itulah. So, di sini I will elaborate more in specific. Alright.
personal branding, marketing, macam mana you nak dapat engagement yang tinggi dalam social media, macam mana you nak buat marketing, apa marketing content you, apa marketing management you, social media management you, macam mana you nak manage konten-konten ni. Macam saya cakap, satu persatu tu kita ada strategi. Hari pertama sampai hari ke-7, 1 minggu. Minggu pertama sampai minggu ke-52 untuk setahun. Ada susunan dia sebenarnya. So, betul-betul saya akan elaborate more dalam social media story ni nanti, dan juga kita ada sales strategy, kita ada Facebook fotografi, kita ada few basic things untuk you explore more. Tetapi dalam social media training yang Tuan Raja Syafiq ajak Tuan ni, dia dah ke arah advanced social media. Right? Dia akan pergi deep lagi. So, macam Tuan, I believe you understand and you play around with social media. So, tak ada masalah untuk you go through deep dalam tu, dan you juga dah buat business. So untuk basic social media is basically untuk beginner lah, untuk amateur and so on. So macam Tuan, kalau pergi ke advanced social media tu, kita akan deep dive lagi, lebih dalam macam mana you nak utilize untuk business you. Alright? Okay, so far ada apa-apa soalan Tuan? Maknanya social media tu banyak ada apa, basic, ada advance ke macam mana? Dia lebih kepada advance. Oh, lebih pada advance lah dengan Tuan Kimi nanti. Betul. Okay. Alright. Okay. So, tengoklah kalau saya berminat lebih lanjut, mungkin Tuan boleh bagi konten apa ada dalam tu kan. So kita bolehlah saya nak join for the next. Alright, okay. Betul, social media training. Okay. Boleh. So Tuan boleh nanti I believe Tuan Raja Syafiq akan bantu Tuan. Selebihnya Tuan boleh tengok di Facebook saya macam mana saya elaborate the social media, Kimi Abdullah, my Facebook, dan Facebook group CEO Circle. Nanti Tuan Raja Syafiq pun boleh tengok dekat saya punya Facebook personal tu, ada link dia dekat bio. So Tuan boleh klik dan boleh join, tu percuma. Dan Tuan boleh elaborate dalam YouTube channel saya. Saya akan upload juga video ni dalam YouTube channel saya nanti. Right? Okay, so nice to meet you, Tuan Fakri, Tuan Raja Syafiq. I have to leave now. So I wish sedikit sebanyak kita dapat bantu usahawan macam you untuk perform very well in future, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Terima kasih Tuan Kimi. Alright, terima kasih Tuan Fikri, Tuan Raja Syafiq. So nanti kita communicate lebih. Okay. Alright, okay guys, thank you so much. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam.